आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य आज गोटे दुखद खबर आपण मानक अवगत कराऊँगी। आपण मैंने या देखिए बड़ा दुखद खबर आम मान गहन आज मनमोहन सिंह जी की जड़े भारत वर्षर भल प्रधानमंत्री सबु राज्य को आगे सबु देश को आगे सबु देश सहित संपर्क रखिंट एवं सबु गरीब गुरुआ पाखरे ठिया होती देशर दुख बुझी देशर अर्थकोश को से बढ़ई रिजर्व बैंक गवर्नर हिसाब से आज सी आम मान गहन नहांती बड़ दुखद खबर नहांती बोली आमे कहि परिबा नाही। से अछंती समस्त हृदय रे अछंती समस्त मनरे अछंती देशवासी पाखरे अछंती एवं ये विश्व ब्रह्मांड रे से अछंती कारण सी जो कर्म सब कर आपण भल मंद रूप से आपण माने जानी थे। बयस हिसाब रे मोर 60 हेलानी तेणु मु राजनीति क्यारियर देखी एवं तांको सर्विस क्यारियर मु देखी अति ऑनेस्ट लोक अति भद्र लोक तांको जीवन रे सी बोधे गोटे साधा चॉकलेट खाती सी होती आमर आज अब्दुल कलाम को पुणिया व्यक्तिर व्यक्तित्व कहले भी किसी अत्युक्ति हम से देशपाई सब लड़ी आम दलगत निर्विशेष आम कहूँ सम्मानार्थे सम्मान आपण मान पाखे पहुँचवाई आम कहूँ सी आम मान गहन नहांती बोली आम भावाटा ठीक नुह अच्छा समस्त हृदय सी अच्छा आउ देखु किंतु सी सान पाखरे भी नई पड़ा पछाती नहीं कारण जितेबले सी भारत वर्षर प्रधानमंत्री मंग धरिले स्वर्गत राजीव गांधी नरसिंह राव आउ जो माने जो सब थिले बड़ बड़ व्यक्तित्व मान तांको जीवा परे सी जितेबले भारत वर्षर प्रधानमंत्री मंग धरिले से मध्य बहु जगार नई पड़ती बहुत छोट छोट नेता पाखरे कम बयसी नेता पाखरे से नई पड़ती तांको भी कम बयसर नेता माने दुर्व्यवहार करिसंती किंतु आज्ञा किंतु कौन करिवे से देशपाई लड़ुले से तांको सम्मान को केतबेले से जगी नाहंती कारण मो सम्मान माने कथार अच्छी कौन से सब भावती पंजाब रे सिना जन्मग्रहण करते किंतु से भावती जे मो जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो तांको पुणी व्यक्तित्व को आमे माने आज पाइबा नहीं किंतु तांकर किछि नीति नियम कानून जो गुड़ाक सब आम मान मध्य से बांटी दे जाइछन्ति तांको तो आमे मन रखी परिबा ना। तेणु आज से मध्य आम मान गहन रे न रहिले मध्य किंतु आमे तांको मन रखिबा। आउ देखंतु प्रकृत देशपाई से आगे आसीथिले देशपाई मध्य भल भल काम करिसंति जोटा कि आज पर्यंत अक्षुण्ण होगी रही। मु दलगत निर्विशेष रे कहूँ मु बीजेपी पाई कहूनी कि कांग्रेस पाई कहूनी कौन दल पाई मु कहूनी किंतु से प्रकृत होचंती देश सेवाकारी से आसीथिले देश को देशर सेवा करिकी सब जाइचंती आ से गुड़िक सब मत से सेवार माने काम गुड़िक सब अक्षुण्ण होगी आज पर्यंत रही। तांको समय रे जो सब आईन तैयारी होता से आईन आज पर्यंत अक्षुण्ण होगी रही एवं चली एवं आगामी दिन में चलो आउ सी देशपाई जितेबले आज आम मान गहन रे नहांती सी माने देश रे जीवन तांकर शेष मुहूर्त रे पहुँची गलानी से पहुँची गले एवं से आउ किसी समय परे माने आम मान गहन रे पंचभूत रे लीन हेबे। तेणु आम समस्ते आज से प्रभु को डाकिबा जगतर नाथ जगन्नाथ हुंतु श्रीराम हुंतु भगवान हनुमान हुंतु कि जेकोसी माँ बाबा जो मान को आम पूजक हिसाब से पूजा करुचे जहाँ पाखे आम गोटे सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड 1 मिनिट नीरव रे प्रार्थना करिबा तांको जीवन सुखमय हो तांको जीवन माने भगवान को देहरे लीन हो पुणी आमे आउ एभली व्यक्ति की आम मान गहन रे पाइबा कि न पाइबा यह मध्य असंभव कारण ये विरल व्यक्ति भल काम करिसंती किंतु तांकर ए जो 15 वर्ष शासन
ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଦେଶ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିବ। କାରଣ ସିଏ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହକାରେ ଖାଲି ମାନେ ଆମେ ଦାହ କରିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ କରିଲେ ଆମର ମନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଦେଶମାନଙ୍କରେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେରିକା ଫାମେରିକାରେ ବି ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଥିଲେ। ଆଉ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ନିବେଦନ କରିପାରିବା ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ନଥିବା ବା ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା, ଆମ ଦେଶରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସିଂ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ଜାଣିବ। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଏଇ ସଂସାରରୁ ସେ ଉପର ସଂସାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଫ୍ଲୋର ହଉ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଠା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯାହା କିଛି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ, କାହା ପାଇଁ ଆସିବ, କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କରିଥିବା କର୍ମ, ଯେଉଁ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ, ସେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ଏତେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 3 ଥର ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବା? ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ବଳିୟାର ଭୁଜ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମାତା ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମର ଆପଣ ରାମ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସିଂ। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ମାନେ ଯେଉଁ ପଠେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି, ଆପଣ ଆକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପଠଉଛି। କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଭରା ମାନେ ସମୟ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ସେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ମାନେ ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ, ଅର୍ଥଦଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲେ, ସେଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖାଟିକୁ ଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଖାଲି ଦେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଭାରତରେ ଏମିତି ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇବା ବୋଧେ ବିରଳ ହେଇଯିବ। ରହିଲି ନିଜସ୍ୱ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ନମସ୍କାର।